मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज क्लास रे आम आलोचना करबा +3 चतुर्थ सेमिस्टर कोर 10 रो यूनिट 1 ऊपर आलोचना करबा। प्रथमे थिला लछमा फकीरमोहन सेनापतिंकर एवं आउट अछि आजिरो मणिफ कालिनी चरण पाणिग्राहींकर। माने ए जो हम दशम पेपर ऊपर आम आलोचना करूचा सेतिरे प्रथम दुईटा यूनिट रही उपन्यास और तापर रही गल्प। तो प्रथम दुईटा यूनिट जो रही लछमा रही प्रथम यूनिट रे और रही आजिरो मणिफ से भाव में तुम द्वितीय यूनिट रही परजा रही आउ रही सुरेन्द्र महांती कालांतर बोलिकी। तो से ऊपर आलोचना करने तो प्रथम यूनिट रो लछमा आलोचना कर सारी 6-8 गुण लछमा मामू प्रायश्चित रचयिता जो फकीरमोहन साहेब एवं लछमा उपर आलोचना कर सारी। तो आज क्लास रे आम आलोचना करबा ए आजिर मणिष उपन्यास उपरे एवं ता पूर्व प्रथम आम पढ़ा कालिनी चरण पाणिग्राही उपरे तापर जिबा आमे हमर उपन्यास आड़कू। वर्तमान आम देखा जगह गाल्पिक परिचय बा औपन्यासिक परिचय। औपन्यासिक कालिनी चरण पाणिग्राही ओडिया साहित्य जड़े बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी। दीर्घ 3 दशंधि साहित्य साधना मध्य से जड़े कवि, गाल्पिक, औपन्यासिक, प्राबंधिक, समालोचक, नाट्यकार, आत्मजीवनिकार और भ्रमण कहानी लेखक भाव में परिचय बहन कर। कालिनी चरण साहित्य साधना छात्रावस्था कवितार आरंभ हो उपन्यास गल्प दे आत्मजीवनी और भ्रमण कहानी पर्यंत प्रसारित होता। तेज माटीर मणिष उपन्यास एवं मानसर विलाप गल्प कालिनी चरण को बहुत प्रसिद्धि आनी श्रेष्ठ गल्प हो मानसर विलाप और श्रेष्ठ उपन्यास हो माटीर मणिष। ये दुटा बहुत प्रसिद्ध माने आनी जमी मानसर विलाप आम देखा जो जलिया और डोरा चरित्र मानवेतर चरित्र को लेकिन ओडिया साहित्य गोटे वन टाइप ऑफ श्रेष्ठ गल्प बोली कहीपर मानसर विलाप को। से भाव में माटीर मणिष माटी जो बरजू चरित्र को स्थान दिखाई बरजू चरित्र माटी प्रति जो मोह माटी प्रति जो भल पाइबा गांधी आदर्श जो अनुप्राणित होती से जिन गुड़िक माटीर मणिष बर्णना करा कि तुम सीनियर मान सिलेबस रे थिला किंतु तुमरो एनबी सिलेबस रे चेंज करिकी कालिनी चरण पाणिग्राही माटीर मणिष जगह तुमको दे दी जगह आजिर मणिष। ओडिया साहित्यर सबुज जुगर अन्यतम प्रतिष्ठाता कालिनी चरण पाणिग्राही जमिति हम अवकाश देखिबा अन्नदास अग्रवाल, वैकुंठनाथ पट्टनायक, कालिनी चरण पाणिग्राही और शरत चंद्र मुखर्जी और पर जोग देथिले हरिहर। से थिले सबुज गोष्ठी मानक भितर वयोज्येष्ठ रेवेन्सा कॉलेज रे आईए पढुवा समय रे कालिनी चरण, अन्नदास अग्रवाल, वैकुंठ पट्टनायक, शरत चंद्र हरिहर एमती बहुत जन मिसिक नॉनसेंस गठन करते ऑलरेडी आलोचना कर सारी। तुमको जो पढ़ी ना यार आगु तृतीय सेमिस्टर तुम पढ़ीच सत्यवादी जुग, सबुज जुग, प्रगतिवादी जुग उपर से जो सबुज जुगरे आम ऑलरेडी कालिनी चरण पाणिग्राही आलोचना कर सारी। केवल यहाँ तुम्हें तुम लिख उपन्यास उपन्यास परिचय देवाई तुमको बर्तमान जहाँ बुझेली से तुम टे लिखिपार से तुमको कहीदेली अनेक गुड़े कविता संकलन मन ना छुरीटिया लोड़ा, क्षणिक सत्य, महादीप रचना कर 5 गोटी उपन्यास रचना करते। माटीर मणिष परवर्ती पर्याय हूँ लुहार मणिष, अमर चिता और मुक्तागढ़ रखित 4टा और आम जो उपन्यास आलोचना कर आजिर मणिष 5टा उपन्यास रचना करते जिन देखा पाइबा। बास एति तुमको विशेष किसी मन रखिबार नहीं, जस्ट खाली कालिनी चरण पाणिग्राही से अनेक गुड़े उपन्यास रचना करते, गल्प रचना करते, कौन गल्प रचना करते, कौन उपन्यास रचना करते टिके परिचय तुमको जस्ट जगार देवार अच्छी। तो आम आलोचना करबा आजिर मणिष उपन्यास उपरे। आजिर मणिष प्रसंग कौन वर्णना कराई आजिर वर्तमान समय जो मणिष को आम देखा प्रथम यहाँ गौरी नाम प्रकाशित होता कि उपन्यास प्रकाशित होता आजिर मणिष ना। आजिर मणिष उपन्यास संपर्क में लेखक कालिनी चरण पाणिग्राही दर्शाई यही उपन्यास लोकलोचन को आसवा पछरे एक छोटिया इतिहास अच्छी। ओडिशा शिक्षा विभाग तत्कालीन पौढ़ शिक्षा अध्यक्ष दीनबंधु पाणिग्राही पौढ़ शिक्षा सचेतनता लगी एक लेखा लिखा कालिनी चरण पाणिग्राही को। यही अनुरोध रु गल्प आकार रचित लेखाटी शेष उपन्यास परिणत होता। थरे उक्त पांडुलिपिटी खंडे चमड़ा आटाची रखी रिक्सा रे यात्रा करुवा बेले एक जिनिस 2 मिनिट लगी दुकान को जावाक होता है। दुकान रू फिर देखला बेले को रिक्सा वालाटी आटाची सहित पलैला। यही घटना 1957 मसीहा मे 27 तारिख में घटी। कटक रेडियो स्टेशन डायरेक्टर पीवी कृष्णमूर्ति उक्त पांडुलिपि खोजी बाहर करने को आश्वासना देते। सर्वत्र खोजा पर न मिलू शेष निज भितर आउ थे यहाँ पाइली अर्थात उपन्यास को आउ थे मन पकई उपन्यास को आउ थे मन पकई लिखिले उपन्यास पुनर्जन्म पाई। तेज मूल उपन्यास भाषा और विषय वस्तु टी सामान्य परिमाण में बदली गला कहुई। उपन्यास आकाशवाणी मध्यम 1957 अक्टोबर ठारू 4 मास पर्यंत प्रति सप्ताह थोड़े लेखाएं प्रचारित होता।
आकाशवाणी श्रोतांग उद्देश्य उपन्यासटी जो ढंग प्रचार कराइला पुस्तक आकार पाठकों एटा टिके अलग प्रकार होता बोली वर्णना कराई आम देखा जे जो अन्य उपन्यास जमी कहली माटीर मणिष मुक्तागढ़ क्षुदा अमर चिता लोहार मुहि से उपन्यास उपन्यास संपूर्ण भिन्न धरण केते कहती केवल व्यवसाय उद्देश्य केवल पाठ्य खोसड़ा उद्देश्य ही यही उपन्यास औपन्यासिक रचना करते बोलिकी एवं एटा कौन आकाशवाणी गौरी नाम प्रकाशित होता है नुआ नाम ग्रहण करके आज मनीष है से जिन आम देखा उपन्यास कालीचरण पाणिग्राही द्वारा रचित आज मनीष उपन्यास आधुनिक मनीषर मानसिकता सामाजिक विसंगति नैतिक संकट और ऐतिहासिक घटनार सशक्त साहित्य दलिल से जो आज मनीष कौन वर्णना कराई गोटे जड़े मनीष जीवन कथा मनीषर मानसिकता तार जो सामाजिक विसंगता रहा जो नैतिक संकट ऐतिहासिक घटना सब विषय को वर्णना कर उपन्यास व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र एवं विश्व स्तर में जो माने घटना घटी से घटना माध्यम कौन आज मनीषर विचारधारा को वर्तमान समय मनीषर विचारधारा को जो रही मनीषर विचारधारा को सी यही उपन्यास माध्यम उपन्यास को उजागर कर लोकलोचन को आने को चेष्टा कर आज मनीष उपन्यास केवल कौन जड़े चरित्र परिवार गाथा नुहे बर स्वाधीनता पूर्व और स्वाधीनता पर भारतीय समाज जो विवर्तित विचारधारा भांगी पड़ुवा जो मूल्यबोध एवं स्वार्थ प्रधान जीवन दृष्टि दस्तावेज बोलिक आम कहीपर आज मनीष को आगे जी अनेक गुड़े चरित्र अच्छे पाने यार मुख्य चरित्र आम देखा दिवाकर दास बोलिकी स्त्री सावित्री कथा वर्णना कराई जो सावित्री बाल्य बंधु गौरी और सावित्री गाँव झील जो उषा गौरी बोली गोटे चरित्र आम देखा जो कहली तुमको गौरी ना प्रकाशित होता बोलिकी जो गौरी के सावित्री बाल्य बंधु जो गौरी से गौरीर पिता होती मदन मोहन डाक्टर विदु शेखर तार पुत्र तुहिन मदन बाबू घनिष्ठ बंधु तो एमती अनेक गुड़े प्रसंग वर्णना कराई मिनी अपराजिता नीरज श्रीपंच अपरादास नरहरि दैतारी तुम्हें माने ये जिनिस गुड़िक देखे गला तुम्हें यही जिनिस गुड़िक पढ़ला तुम्हें चरित्र गुड़िक जानी नायक जो दिवाकर से अतीत को रोमंथन करने भितर विश्लेषण करिसंती आमे पुराणा को सम्मान करू पूजा करू तेबे चिर यौवन रहिबा को चाहू पुराणा ही नूतनतार सर्जना होता है दिवाकर कहउचंती चारिआडरे एही घोर निबिड़ पुराणा परिवेश भितर मु आज कांकाळ भली नुआ को दरांडी खोजुची अथच मोर सबू नुआ जेमिति लुचि गलानी पुराणा मझी अतीत जे जगह जो नायक दिवाकर कौन कर पुराणा श्रुति जो रहा तार जो पुराणा श्रुति जो अतीतर श्रुति को से कौन कर जगह से रोमंथन कर तो से जो रोमंथन कर आज मनीषर विषय वस्तु और आज मनीष मैंने जगह जो दिवाकर दिवाकर कौन कर जो श्रुति को जो रोमंथन कर प्रसंग आम जगह देखा पाइबा तो जो दिवाकर वृद्ध समय मन पकाउर यौवन कथा गुड़िक आखिरे जो नाकी सामने जो नाची उठी से कथा गुड़िक आम देखा पाइबा तो से प्रथम बहर श्रुति को मन पकई दिवाकर मन पड़ी बह समय कथा प्रभावशाली नयागढ़ दलबेहेरा वंशर झी सावित्री दिवाकर बह होता समय दुई पिउसी झी भौणी नेत्रमणि और अपराजिता कौड़ी खेल पाई पूरा तैयार होती एमाने सावित्री संपर्कीय भौणी हेबे किए किए जे नेत्रमणि और अपराजिता कथा कहुई संपर्क माने फाली हेबे कहार दिवाकर तेबे दिवाकर फाली शब्द को उच्चारण को पसंद करती ना अपराजिता संबोधन समग्र से कहती से ही संबंधटा बुझाई ओडिया भाषार जो केतोटी शब्द अच्छी ताहार प्रयोग अनेक समय बड़ गाउली बड़ अभद्र और अश्लील इच्छा होते से ही विशेषण रे अपराजिता को संबोधन करने मो पक्षे असंभव कारण से आधुनिक शिक्षा पाउची गाँ माइनर स्कूल रे मु आईए फेर हेले भी भद्र समाज अंतर्भुक्त एथिरु स्पष्ट होउची दिवाकर शिक्षागत योग्यता होउची आईएफएल आम एथिरे देखिबा जे दिवाकर नामक गोटे चरित्र विवाह श्रुति को रोमंथन कर आईएफएल जो दी जन जो फाली हेबे नेत्रमणि और अपराजिता जो से फाली डाकिबा से कुंठित होइचंती मन पड़ी से दिन बारिकाणी तुरंत बरवेश हो बंदापना जीवाई स्थिर माने बाहाघर कौन होता है ना बारिकाणी माने बारिक मान काम थाए तो से बारिकाणी तुरंत बरवेश हो बंदापना जावाक तागिद करिछि से दिन शशुर घर नवविवाहिता पत्नी को नहीं निज घर को बाहर निज घर को बाहुड़े निज घर को जीवे किए जे आम उपन्यास नायक दिवाकर पादरे अलता
କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ପାଟି, ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ, ବାହାରେ ହଳଦିଆ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ଧୂପ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ପାଟ ପାଞ୍ଜି, ସୁନାହାର ସୁନାମୁଦି ପିନ୍ଧି ଖଞ୍ଜା ଫାଳକୁ ବନ୍ଦାପନା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଦିବାକର ଦାସ। ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଟ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, କିଏ? ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ସାବିତ୍ରୀ। ବାଁ ଡାହାଣ ଆଗ ପଛରେ ଝିଅ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କଙ୍କର ଭିଡ, ଶଙ୍ଖ ହୁଲୁହୁଲି ମଧ୍ୟରେ ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜା ପରିବେଶକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅପରାଜିତା ଥଟ୍ଟା କରି କହିଛି, ଅବଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିବ ଆଗରେ ଆଉ ତୁମ ଭଳି ପୁରୁଷ ଚାଲିବ ପଛରେ। ଯେ ସେ ସମୟରେ ଥଟ୍ଟା କରିକି ଯେମିତି ଶାଲି ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ମାନେ ଜ୍ୱାଇଁ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମଜାକରେ କହନ୍ତି ନା, ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କହିଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିବ ଆଗରେ ଆଉ ତୁମ ଭଳି ପୁରୁଷ ଚାଲିବ ପଛରେ। ଜବାବରେ ଦିବାକର କହିଛନ୍ତି, ବର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତିନି। ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉପରେ କିଏ? ବର। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସର୍ବଦା ବରଙ୍କୁ ହିଂସା କରନ୍ତି ଓ ବଜ୍ରବାଣ ମାରି ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ନାରୀକୁ ବଜ୍ର ମାରି ବଧ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ମହାପାପ। ଏ ଜାଗାରେ କହନ୍ତି ଯୋଉ ବର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ବରକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ହିଂସା କରନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ ନା, ବର ଆଗରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ବା ନାରୀକୁ ସେ ବଜ୍ର ମାରିକି ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର, ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ଚାଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବାକର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା ଗୁଡିକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ବିବାହର ସ୍ମୃତି, ତାଙ୍କ ବିବାହ ସମୟର ସ୍ମୃତି, ସେ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାଲୀ ନେତ୍ରମଣି ଏବଂ ଅପରାଜିତା ଯୋଉ ଏଇମାନଙ୍କ କଥା ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିବା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା যে নজରରେ গৌরী এবং উষা এই দুইটা চরিত্র মধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সময়ে অপরাজিতা যে নারীকে অপা বলে সম্বোধন করে সেই গৌরী সবুলে দিবাকরଙ୍କ ପାଇଁ বিস্ময় হয়ে রয়েছেন। যে এই যে নারী অপরাজিতা বলে কুହାଯାଇଛି, অপরাজিতা দিবাকরଙ୍କର ଶାଲୀ, সেই অপরাজিতা ଯାହାକୁ କଣ ଯାହାକୁ ଅପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ଗୌରୀ। ଦିବାକରଙ୍କର ମନେ ପଡିଛି ବିଦାୟ ବେଳାରେ ତାଙ୍କ ଆଖି କିଭଳି ଗୌରୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା। ଗୌରୀଙ୍କର ରୂପରେ ଯେଉଁ ସୁରା বা ସୁଧା ଥିଲା, କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଥିଲା କୁହୁକ। ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଦିବାକରଙ୍କର ଆଖି ତାଙ୍କର ଶାଲୀ ହେବେ ବା ସାବିତ୍ରୀର ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ କିଏ, ଯେ ଯୋଉ ଗୌରୀ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା। ତେଣୁ ଗୌରୀ ଆଡକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଆଗେ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ଓ ବର ପଛରେ ଚାଲିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଗୌରୀ ସେଦିନ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବା ସମୟରେ, ତ সেই ସମୟରେ ଗୌରୀ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା କଣ, ଲେଡିଜ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଖାଲି ଇଂରାଜୀ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଡିଜ ଫାଷ୍ଟ। ସାବିତ୍ରୀର ବିବାହରେ ଗୌରୀ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। କେଉଁଠୁ ଭାର ବ୍ୟବହାର ଆସିଲା, କୁଣୁଆ ମୈତ୍ର ଆସିଲେ, ସବୁରି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୁଝାମଣା ଦେବା ନେବା ଆଦି ଯାବତୀୟ କାମରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ପଡିଥିଲେ। ଦିବାକର ଓ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବିଦାୟ ବେଳ ଉପନୀତ ଦିବାକର ତାଙ୍କର ବିବାହ ଦିନକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବିବାହ ଦିନର ସେଇ ସମୟର ପରିବେଶ, ସେଇ ସମୟର ସମାଜ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଘଟିଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ଦିବାକର ଓ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବିଦାୟ ବେଳା, ବିବାହ ସରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ରଖନ୍ତି ଘରେ, ତାପରେ ବିଦାୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇ ବିଦାୟ ବେଳା ଉପନୀତ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆ ରଖାଯାଇଛି। ଦୁହେଁ ବନ୍ଦାପନା ପାଇଁ ଆସି ବସିଥିଲେ ଖଞ୍ଜା ଫାଳରେ। ବାରିକାଣୀର କାନିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଦୁହେଁ। ଏଥର କଉଡ଼ି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାରିକାଣୀ ଏଥର କଉଡ଼ି ଖେଳାଇଛି। ଯେ ବାହାଘର ବେଦୀରେ କଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେ ସରିଲା ବେଳକୁ କଉଡ଼ି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଦିବାକରଙ୍କର ମନେ ପଡିଛି ସେଦିନର ଉଷା କଥା। କଉଡ଼ି ଖେଳ ବେଳେ ସାବିତ୍ରୀର କାନ ପାଖରେ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି ଉଷା କଣ ସବୁ କହି ପକାଇ ଖୁବ୍ ଦୁଷ୍ଟ ଆଖିରେ ଦିବାକରଙ୍କୁ ଚାହିଁ କରି କହିଥିଲା, କଫି କରି ମୁଠାଇ ଥାଅ ଦେଇ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଯେ ସେ ଯୋଉ କଉଡ଼ି ଖେଳ କାହା ହାତରେ ମାନେ କ୍ଷୀର ଭିତରେ କଉଡ଼ି ପକେଇକି ଯୋଉ ହାତ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ କଉଡ଼ି ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ଯୋଉ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଉଷାର କଥାରେ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କଉଡ଼ିକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ମୁଠାଇ ଧରିଥିଲା ଯେ ଯେତେ ସୁଦ୍ଧା କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ କଉଡ଼ିର ମାନେ ଉଷା କହିଥିଲା କି ଯେ ମାନେ ଉଷା ବି ତାର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଉଷା କହିଥିଲା କଣ କି କଉଡ଼ିକୁ ଜୋରରେ ଧରିଥାଉ ବୋଲି। ତ ସେ କଉଡ଼ିକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଦିବାକରର ପତ୍ନୀ ଏତେ ଜୋରରେ ଧରିଥିଲା ଯେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦିବାକର ଛଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ପାରିନଥିଲା। ଫଳରେ ସେଦିନ କଉଡ଼ି ଖେଳରେ ସାବିତ୍ରୀ ଠାରୁ ହାରିଯିବାର ଖବର ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରି ଉତ୍ସାହ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ପୁଅ ମାନେ ହାରି ଯାଆନ୍ତି ନା ସେଥିରେ, ତାହେଲେ ଝିଅ ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ହୁଅନ୍ତି, ଝିଅ ମାନେ କଉଡ଼ି ଖେଳ ଜିତିଲେ ବୋଲିକି ବା ଝିଅଟି କଉଡ଼ି ଖେଳ ଜିତିଗଲା ବୋଲିକି। ପୁଣି ଦିବାକରଙ୍କୁ ଶାଲୀ ହିସାବରେ ଅପରାଜିତାର ଶାଣିତ କଟାକ୍ଷ ପରିବେଶକୁ ବେଶ ହାସ୍ୟମୟ କରିଥିଲା। ଶାଲୀ ମାନେ ଯେମିତିକି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ୱାଇଁ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କଟାକ୍ଷ କରନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ପରିବେଶକୁ ବେଶ ହାସ୍ୟ ମଜାମୟ କରିଥିଲା। ମାନେ ଯୋଉ ବିବାହ ବେଳେ ଯୋଉ ଶାଲୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଘରର ଯୋଉ ପରିବେଶ ମାନେ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ହାସ୍ୟାତ୍ମକ କଥା କହିକି, ବିଭିନ୍ନ କଟାକ୍ଷ କହିକି ସେଇ ମାନେ ରାତିରେ ଯୋଉ ବାହାଘର ହଉଥିବ, ରାତି କେତେବେଳେ ସକାଳ ପାଇଯିବ ସେ ଜିନିଷ ଜଣା ପଡେନି। ସେ ପରିବେଶ ସେମିତି ହାସ୍ୟ ମଜାମୟ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ତେବେ ଗୌରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତାଡ଼ନାରୀ,
ସେଦିନ ସବୁ କିଛି ନିଆଁରେ ପାଣି ପଡିବା ଭଳି ଥଣ୍ଡା ପଡିଗଲା। ଗୌରୀ କହିଥିଲା, ଏ ସବୁ କି ପାଲା ଚାଲିଛି ଏଠି କିଲୋ ଉଫା, କଣ ଖଉଡି ଖେଳ ସରିବନି କି? ଏହି ଉଫା ହିଁ ଦିବାକରଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚିହ୍ନା, ବେଶୀ ଆପଣାର, ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ଗୌରୀ କହିଥିଲା ଯେ ସବୁ ତ ଚାଲିଥିଲା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଗୌରୀ କହିଥିଲା କଣ ଏଠି ପାଲା ଚାଲିଛି କିଲୋ ଉଫା, କଉଡି ଖେଳ ସରିନି କି? କେତେବେଳେ ଯେ କଉଡି ଖେଳ ଚାଲିବ, କଣ ଗୋଟେ ପାଲା ଚାଲିଛି ଏ ଜାଗାରେ ବୋଲିକି ସେ ଜାଗାରେ ଗୌରୀ କହିଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଉଫା ହିଁ ଦିବାକରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ଯେ ଉଫା ଏବଂ ଦିବାକରଙ୍କର କଥା ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲା, ଦିବାକର ବିବାହ ସମୟରେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନେ ବିବାହ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛି ଦିବାକର, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 3 ଜଣ ନାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ, ବାନ୍ଧବୀ ଗୌରୀ ଏବଂ ଗାଁର ବାରିକାଣୀ ଝିଅ ଉଫା। ତେଣୁ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଥନ ବେଳେ ପ୍ରଥମେ এই 3 ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ହିଁ ଦିବାକରଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ ଯେ এই 3 ଜଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3 ଜଣ ନାରୀ ଦିବାକର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା କଲା, ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କଲା? ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ଦିବାକର ବିବାହର କଥା, ବିବାହ ସେ କେମିତି ସାବିତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିଛି ସେ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ବାହାଘରରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଏ ଯୋଉ ଗୌରୀର କଥା ହେଲା କିମ୍ବା ଏ ଯୋଉ ଉଫାର କଥା ହେଲା, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ଯେମିତି ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା ଦେଖ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଦିବାକର ଦାସଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦେଖିଲା, ସାବିତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର ଦେଖିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ଗୌରୀ ଯେ କି ସାବିତ୍ରୀର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଗୌରୀ ଚରିତ୍ର, ଏବଂ ଉଫା ଯେ କି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଗାଁର ବାରିକାଣ୍ଡ ଝିଅ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲା ମଧ୍ୟ, ଏ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୌରୀ ସହିତ ମିଶୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ଉଫା। ତ ଏଇମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା এই জায়গায় মুখ্যতঃ। এবং এই জায়গায় আমি দেখিলা যে অপরাজিত চরিত্র মধ্যে আমি দেখিলা। তো এই 3টি চরিত্র, এই যে 3টি নারী সাবিত্রী গৌরী এবং উফা, মানে বিশেষ করে দিবাকর জীবন রাখি তো অতীতর স্মৃতিকে রোমন্থন কলা বেলে সেମାନଙ୍କ কথা মধ্যে মনে পকাইছি কি, সেମାନଙ୍କ কথা মধ্যে মনে পকাইছি দিবাকর। তো তারপরে দেখিবা আমি দ্বিতীয় খণ্ডর কথা, শ্বশুর ঘরর অজব বংশ বুনিয়াদীর কথা, যে যে সাবিত্রীর পরিবার বা সাবিত্রীর বংশর কথা এই জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডরে দিবাকরଙ୍କର যে প্রথমে তার মনে পড়িলা বিবাহ সময়ের স্মৃতি, তারপরে তার মনে পড়িছি কোন যে সাবিত্রীଙ୍କର বংশ বুনিয়াদী কথা। কারণ নয়াগড় দଳବେହେରାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ହେବା ଦିବାକରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ ଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ର ଦଳବେହେରାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇଥିଲେ ଏ ଜାଗାରେ କିଏ? ଦିବାକର। କାରଣ ଦିବାକରଙ୍କର ପରିବାର ବୁନିୟାଦୀ ସେଭଳି, ମାନେ ଦିବାକର ସେତେ ବଡ଼ ପରିବାର ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ରାସ୍ତା ଠିକାଦାର ଭାବରେ ଯାହା କିଛି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରି ଘର ଚଲାଉଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଦଳବେହେରା ବଂଶ ବୁନିୟାଦୀର 5 ପୁରୁଷର ବେଶ ଖାତିର ଅଛି। ଯେ କଣ ଯେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଘର ନିଜ ବଂଶର କଥା ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବଂଶର କଥା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯୋଉ ବଂଶ ତାଙ୍କର ବୁନିୟାଦୀର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଖାତିରଦାରୀ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଧନଶାଳୀ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶୀଳ ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର। ଏହି ପରିବାରରେ କୌଣସି ବିବାହ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସତେ ଯେପରିକି ସମଗ୍ର ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଉତ୍ସବ ଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସବୁରି ଘରେ ଚାଲେ ଖିଆପିଆ ଓ ମୌଜ ମଫଲିସ। ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲେ ଝିଅ ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ 2ଟା ଗାଁ ଯୌତୁକ ଦିଆନିଆ ହେଉଥିଲେ। ବିବାହ ବେଳେ ଦିବାକରଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବାର ବିଷୟ ଏଥିପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଦଳବେହେରା ପରିବାରର ବିବାହ ରାଜୁଡ଼ା ଭିତରେ ଚଳି ଆସୁଥିଲା, ସେଇ ପରିବାର ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଦିବାକର ଦାସ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠୁଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଦଳବେହେରା ନୟାଗଡ଼ ଦଳବେହେରା ବଂଶ ସହିତ ନିଜ ପୁଅକୁ ବାହା କରେଇବେ, ସେଇ ବଂଶର ଲୋକମାନେ କଣ ରାଜୁଡ଼ା ସମୟରୁ ସେମାନେ କଣ ଯେ ମାନେ ରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଦିବାକରଙ୍କର ଯଦିଓ ମତ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପିତୃଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଯେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଦିବାକରଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବି ଅନୁମତି ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଦିବାକରଙ୍କର ବାପା ଯାହା କହିଥିଲେ, ଦିବାକର ନିଜ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ସହମତି ବା ନିଜ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ ହୋଇକି ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନୟନଗଡ଼ର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ନୟନଗଡ଼ ଚାରିଦିଗରେ ରହିଛି ପାଚେରୀ ପରି ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ସେଠିକି ଦଳବେହେରା ବଂଶଙ୍କର ଗଡ଼ର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦଳବେହେରା ବଂଶଙ୍କର ଗଡ଼ ମାନେ ସାବିତ୍ରୀର ଘରର କଥା, ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଦିବାକର ଦାସ। ଦିବାକରଙ୍କର ମନେ ପଡିଛି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଅଜବ ବଂଶ ବୁନିୟାଦୀର ପରମ୍ପରା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପିତୃଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଥିଲା ବାପାକୁ ପୁଅ ହତ୍ୟା କରି ମୁରବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳବେହେରା ହେବା। ଏଭଳି ପରମ୍ପରା 3 ପୁରୁଷ ହେବ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ ଘରୁ ହିଁ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଦଳବେହେରା ହେବା ଏକ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଥିଲା। କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଥିଲା କଣ, ସେଇ ଯୋଉ ଦଳବେହେରା ବଂଶର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପିତୃଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଥିଲା କଣ, ବାପାକୁ ପୁଅ ହତ୍ୟା କରିବ ଏବଂ ସେ
ପିତାଙ୍କର ସିଂହାସନକୁ ସମ୍ଭାଳିବ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବାପା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁର ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଜୀବିତ ଥିବା 85 ବର୍ଷୀୟ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିନଥିଲେ। ଯେ ଦେଖ ଯେ ଆଗରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଯେ ପୁଅ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ଏବଂ ସେଇ ବଂଶର ସେ କଣ ସେଇ ବଂଶକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳିବ। ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ଦଳବେହେରା ବଂଶରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପିତା କଣ କରିଥିଲେ? ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପିତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜେଜେକୁ ହତ୍ୟା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପିତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜେଜେକୁ ହତ୍ୟା କରି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ସେଇ ମାନେ ପରମ୍ପରାର ଟିକେ ବିଲୋପ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏତେ ବୟସ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତଥାପି ଥିଲେ ଭାରି ଶକ୍ତ ଏବଂ ସୁଦୃଢ। ସେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପିତୃହନ୍ତା, ଯେ ତାଙ୍କର ଜେଜେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଥିଲା ଜେଜେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜେଜେଙ୍କର ପୁଅ ବା ସାବିତ୍ରୀର ବାପା ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବା ଜେଜେଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ନଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ 85 ବର୍ଷ ଜେଜେ ସେ ଥିଲେ ପିତୃହନ୍ତା। ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ମନୋମାଳିନ୍ୟ। ଏକଥା ଶଗଡ଼ରେ ପିତା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇକ ମାନେ ବାଟ ଓଗାଳିଥିଲେ। ଯେ ସେ ଶଗଡ଼ରେ ଯୋଉ ଯାଉଥିଲେ କିଏ? ଯେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପିତା ବା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜେଜେ ର ପିତାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଜାଗାରେ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଯେ ଏ ଯୋଉ ଜେଜେ ସାବିତ୍ରୀର ଜେଜେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ସାବିତ୍ରୀର ଜେଜେ ଯୋଉ ମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଜେଜେ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କର ପିତା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଜେଜେ ବାଟ ଓଗାଳିଥିଲେ। ହେଲେ ପିତା ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ନ କରି ପୁତ୍ର ଅର୍ଥ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ପାଇକଙ୍କର ବର୍ଚ୍ଛା ଏବଂ ସରଘାତରେ ଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୋଇଥିଲେ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପିତା। ଯେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଜେଜେ ତାର ପିତା କୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଜେଜେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେଇ ପରମ୍ପରା ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା। ଏହାପରେ ଶଗଡ଼କୁ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁର ଆସି ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ନାନା ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଛି, ହେଲେ କେହି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଦଳବେହେରା ଯେ ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦଳବେହେରା ଘରର ଇତିହାସ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପିତା ସେଇ ପରମ୍ପରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୁନିଆଦିର କଥା। କାହାର? ଦିବାକର ଦାସ ଯାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ର ଦଳବେହେରା ବଂଶ, ସେଇ ବଂଶର କଥା ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗାଁକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଗାଁକୁ ବଦଳାଇ ବା ଉଦ୍ୟମ ଫସର ଫାଟିଲା। ବିବାହ ପରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଦିବାକର ଗାଁରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ସମବାୟ ସମିତି ଗଢିଥିଲେ। ଗାଁକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ପିଲାଠାରୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର କରିବାକୁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଖବର କାଗଜ ପଢି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶର କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ବଦଳିଯିବ। କିଏ? ଦିବାକର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶର କଥା କହିଲେ ଏବଂ କଣ କହିଲେ? ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ବଦଳିଯିବ। ସମସ୍ତେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଛାଡିକି ନୂଆକୁ ଆବାହନ କରିବେ, ପ୍ରାଚୀନକୁ ଛାଡିକି ଆଧୁନିକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗାଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭଳି ଚଳିବ। ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଏବଂ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ କାହାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ରାମ ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିଦେଇଥିଲେ ଦିବାକର ଦାସ। କଲି ତକରାଳ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ଗାଁ ଭିତରେ ମେଣ୍ଟି ଯିବ। ସେତେବେଳକୁ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ହାୱା ବହୁଥିବା ଦିବାକର ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେ ସମୟରେ କଣ ଯେ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡେ କଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ହାୱା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସେ ମହାତ୍ମା ନ କହିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯେ ବିରୋଧ କଲା ତାଙ୍କୁ ଦିବାକର ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଏବଂ ଜାତିଦ୍ରୋହୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିରୋଧୀ ଲିପ୍ତ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ 1885 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କଣ କରୁଥିଲା? ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯିଏକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ନ କହିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ନ କଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଆଡୁ ସେ ଲଢେଇ ନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଦିବାକର କହୁଥିଲେ ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଲଢୁଥିଲା ଦେଶ ଆଡୁ ଏବଂ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସକୁ ଖରାପ କହିଲା ତାକୁ ଇଏ କହୁଥିଲେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲିକି। ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ନେତାଙ୍କର ଆବଭାବ ଦେଖି ଦିବାକରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିନି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ନେତାଙ୍କର ଆବଭାବ ଦେଖି ଦିବାକରଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କମି ଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ବାଛିବାକୁ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଦୁଇ ଦଳ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ। ଗାଁର ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ତୁଟାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏକଜୁଟ କରିଥିଲେ। ହେଁ ରାଜନୀତିର ପାଣିପାଗରେ ପୁଣି ବିଭେଦ ଦେଖାଗଲା। ପାଠ ପଢେଇବାକୁ ନେଇ ଜାତିଆଣ କଥା ଉଠିଲା। ছোট জাতি সঙ্গে উচ্চ জাতি একাଠି পাঠ মানে যে এই ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ, এই ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଦିବାକର, କଣ ହେଇଛି ନା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିବାଦ କମି ଆସିଥିଲା ସେଇ ବିବାଦ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ରାଜନୀତି ପାଇଁ। ଛୋଟ ଜାତିର ସଙ୍ଗେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ମାନେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢି ପାରିବେନି ବୋଲି ମତ ଦେଲେ। କୁହାଗଲା ମୂଲିଆ ମାନେ
पाठ शिखिले आउ चाष काम करेनि पुणी मालिक मानकर ठीक भूल विचार जवाब देवे तेणु से पाठ न पढ़तु बोली समस्ते चाहूली झील बो मैंने पाठ पढ़िले घर चलैबार असुविधा हो जुक्ति लगिला गाँव में पाठ पढ़ा लगी जोर दे दिवाकर मुंडरे समस्त दोष लदी दिगला से गाँव में शिक्षित निजे शिक्षित थे दिवाकर और से भावुले लोक मान शिक्षित करेंगे कि परिस्थिति एमती है गाँव में जहाँ चेष्टा कले से दोष आसला मुंड को गाँव उन्नति जो केतेक युवक दिवाकर समर्थन में बाहरी से पछघुंचा देले दिवाकर प्रत्यक्ष और परोक्ष विरोधी बाहरिले आउ किछि नीरव रहिले गाँव धनी एवं मामलतकार नेता माने दिवाकर को ए जो धनी लोक माने ए जो हमें देखि तो सब जे जो सर्वहारा और बुर्जुआर संघर्ष जो ए जगह सब बुर्जुआ मानकर ही जय होइते काहे कि ना देखो जे ये चेष्टा करथिले गाँव को लोक मान को शिक्षित करिया पई ताको पाठ पढ़ाया पई समाज रो कुसंस्कार दूर करिया पई उच्च नीच भितर प्रभेद न देखिया पई किंतु से धनी लोक माने चाहिथिले जे समस्त यदि मिफि जिवे समस्त यदि साक्षर रहि जिवे तले ए जो धनिक माने काहा को ठकिबे तो सेति में से जिनिस बिल्कुल भी चाहि नथिले एवं से दिवाकर विरोध करथिले फल से पुराणा चाषबास रोग दुख कली तकराल गाँव परिवेश को आच्छादित कला स्कूल और लाइब्रेरी अवस्था शोचनीय हो गला समुद्र लहड़ी उठी समुद्र में मिलाई गला पर सब उत्साह उत्तेजना दिवाकर मिलाई जाता ये दिवाकर जो आशा आकांक्षा नहीं जो चाहिए जो चेष्टा करते गाँव को परिवर्तन करने से सब आशा आशा नहीं रहीगला अयथा गाँव उन्नति मातिबा लगी दिवाकर को सावित्री आक्षेप कले कहले ये तुम्हें कहार कि जाऊनी तुम्हें कहीं अଯଥା गाँव उन्नति मातिच बोली पत्नी कहते जहाँकि बहुत बाधि देला से जिनिस आम देखा पाइबा एथिरे तो से गाँव उन्नति कर देखा आम जे जीविका अर्जन दिवाकर विफलता पितामाता वियोग पर दिवाकर गाँव में रही पितृ अर्जित संपत्ति उन्नत प्रणाली चाष कर संसार चलैबा से उद्यम कले पानी पंप कल लंगल सार आदि प्रयोग करके चाष कले तेबे एथिरे से सफल न होबारु पैतृक व्यवसाय से मन बड़ेले तथापि सफलता मिलु नथिबारु रास्ता ठिकाकारी कले दियाफिली कल आदि बसैले एथिरु लाभ मिलवा अपेक्षा क्षति से जहाँ भी कार्य कले सब जगह से असफल हेले दिवाकर या सही लड़िबा धैर्य दिवाकर नथिला जो क्षति सही आउतले ताहाको सही की लड़िबार बल तांको पाखरे नथिला विफलता जे सफलतार प्रथम पाहाच बोली पोथीर विषय दिवाकर पई केवल पोथी बाइगण होई रहिला फल चाहू चाहू दिवाकर पैतृक संपत्ति बिक्री होई अधा हो सब जगह से लॉस रही तेणु कौन जो पैतृक जमी जहाँ बिक्री होगी अधा हो गला शेष से लाभ पाइबा आशार सावित्री से किनी सुना अलंकार एवं बाप घर सावित्री आनी गहना को बिकी व्यवसाय कले से लास्ट सब जगह विफल होले जहाँ काल माने कलकारखाना प्रतिष्ठा कले जो जगह से काम कले जो जगह से इन्वेस्ट कले सब जगह केवल लॉस ही सहवाक पड़ा शेष से कौन कले लाभ पाइबा आशार सावित्री से किनी स्वर्ण अलंकार एवं बाप घर सावित्री जो आनी गहना ताको विक्रय कले बिकिके व्यवसाय कले एथिरे सफल हेलेनी फल घर आर्थिक परिस्थिति को नहीं सावित्री विरक्त होते सावित्री को बाधिबनी जहाँ कले भी से विफल हेले दिवाकर ये आम देखा पाइबा आम देखा वैवाहिक जीवन में स्वप्नभंग दल बेहरा भली वंशरे बंधु बांधी दिवाकर दंभ एवं अभिमान बहुत बढ़ी जाता दिवाकर को लगुला बहुत बड़ जगह से पड़े आस कहीं नयागढ़ दल बेहरा वंशर झील सावित्री को बह कर विख्यात शशुर घर सावित्री पर सुंदरी रूपवती स्त्री पुणी घरे पितृ अर्जित विपुल संपत्तिर एकमात्र उत्तराधिकारी भाव में दिवाकर मन बेस प्रफुल्ल रही तेज दिवाकर यही दम्भ रही नाला विवाहर 8-10 वर्ष मध्य दिवाकर वैवाहिक जीवन समस्त स्वप्न भांगी जाइतिला कारण दिवाकर पितामाता वियोग घटी उपर घर समस्त दायित्व पड़ा जो दिवाकर पितामाता मृत्यु घटी से ये जो निजक जो बहुत माने गर्वी बोली भावुले सब मन जो बढ़ी जाते सब जिनसर लोप हो जाए समय मध्य दिवाकर सावित्री दुईटी सन्तान बापा माँ पलटि जाते दिवाकर को सब प्रेसर पड़ा परिवार मतलब निजे संभाल पड़ा कहीं आगे बापा थे संभाली नौले किंतु बापा माँ मृत्यु पर कौन निजक सब जिन पड़ो तो से जिन को से जो परिस्थिति को सह्य कर सामर्थ्य नाला बिल्कुल भी दिवाकर पाखरे दिवाकर मन पड़ी सावित्री रूप मत आग आग जी मुग्ध कर रखी से दूरे होगली से विचार कर पौरुष बोले नारी समक्ष निर्जलतार एक प्रहसन मात्र वैवाहिक जीवन कथा कहुई से भावुले किसी हीरो थिला बाबा माँ मृत्यु पर जीवन गति जीवन मोड़ परिवर्तन हो जाइथिला
तो वर्तमान क्लास में पिलाने एतिकी आलोचना करिबा नेक्स्ट क्लास में पढिबा तांको दाम्पत्य जीवन कलह जे ए जगह आमे जो देखु दिवाकर दासंग कथा दिवाकर दास वर्तमान वृद्ध से कौन कर बाल्यकाल जो स्मृति को से रोमंथन कर बाल्यकाल स्मृति को से जो रोमंथन कर आज मनुष्यर विषय वस्तु से समय मनीष से समय समाज केमती से समय मनीष केमी बसवास करूला दिवाकर चरित्र मध्यम जगह उपन्यासिक देखा देखा दिवाकर प्रथम कौन कर दिवाकर प्रथम विवाह समय स्मृति को मन पकाउं शाली मान कथा थट्टा परिहास अतिबाहित कर समय स्मरणीय मुहूर्त गुड़िक आखि आगे पुलकित होई उठिची फेटा में देखिया विवाहर समय स्मृति रे तापर हम देखला नजर रे जो गौरी एवं उषा परे एवं ए गौरी एवं उषा प्रवेश केमिति दिवाकर जीवन रही फेटा मध्य हम देखिबा तापर आम देखला शशुर घर वंश परिचय कथा नयागढ़ दलबेहारा वंश केते उच्च वंश थिला सेही वंश बाबदर बा सेही वंशर परिचय आम ए जगह आलोचना कला तापर आम देखला जे गाँ को बदलैबा को बहुत चेष्टा करथिले जगह दिवाकर गाँ रे पाठ पढेबे लोक मानको साक्षर करिवे उच्च नीच भेदभाव रहइबो नाही बुर्जु एवं सर्वहारक मध्य रे संघर्ष रहइबो नै से जिनिस को से अंत करबा चेष्टा करथिले किंतु से जिनिस रे सफल होई पारी नाहांती से असफल जीविका अर्जन करने को चेष्टा कले निजर पैतृक संपत्ति को बिकी विभिन्न जगह इन्वेस्ट कले किंतु सब जगह से लॉस रे पड़े निज स्त्री जो सुना किनी निज स्त्री सावित्री बाप घर जो सुना आनी बिक्री करिसेंती किंतु कौन से व्यवसाय रे से सफलता अर्जन करि पारि नाहांती एवं तापर कोन होईची तांको वैवाहिक जीवन रे स्वप्नभंग होईची तांको बापा कमौतिले परिवार प्रतिपोषण करूतिले किंतु बापा मां को मृत्यु परे परिवार बोझ तांको ऊपर लड़ी की पड़ीची एवं से समय ऑलरेडी तांको दीटा संतान थिले तो सब तांको पई गोटे प्रकार रो अफल होई उठिची कहा पई दिवाकर को पई एवं सेही परिस्थिति से केमिति मुकुड़ी चंती सेही परिस्थिति से केमिति सम्मुखीन होई चंती सेही परिस्थिति सहित से केमिति लड़ाई करी चंती से जिनिस हम देखिबा हमर आगामी पार्ट रे तो आशा करूची हम जो आलोचना करतला नाटा अजीब अजीब लागुची आजिर मनीष बोली की तो आजिर मनीष माने ए जगह में कोन देखिला जे दिवाकर जीवनर कथा गुडी को ए जगह रे वर्णना करा हेची ता जीवन जो स्मृति गुडी को रोमंथन करूची तार विवाह हला तार अतीत हला तार वैवाहिक जीवनर कथा हला तार दाम्पत्य जीवनर कथा हला से जिनिस गुडी को जो से रोमंथन करूची से जिनिस गुडी को से जो मने पकाउची से जिनिस होउची आजिर मनीषर कथा बस तो आशा करूची तुमको जो वे बुझाई दे तुम बुझी पारतो बोली कि आ जदी बुझी न पारतो पिला माने ताले मते वीडियो तले कमेंट माध्यम रे कहिबो काहे कि मु नेक्स्ट पार्ट पढिला समय रे तुमर जोटा डाउट दियो फर्स्ट तुम डाउट को क्लियर करबे एवं तापर जे तुमको आगु को पढेबी वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु समस्त को हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय मां फैमिली पुणी देखा हम आगामी वीडियो रे फेटी आलोचना करिबा आजिर मनीषर पार्ट 2 एवं आउ गोटे छोटिया अनुरोध जो मानको लागुची कि सार बहुत स्पीड पढौचंती बोली काहे ना स्लो पढेले तुमको बोरिंग लागिवो आगरो ही मु स्पीड पढाए तुमको जदी स्लो देखबा को इच्छा होची ताले तुमे से सेटिंग रे तुमर ऑप्शन होची 0.75 कि 0.50 रे जाके देखि पारिबो एवं जहा को लागुची कि सार बहुत स्लो पढौचंती बोली कि तुमे जे स्पीड देखबा को चाहूचो ताले 1.25 किंबा 1.50 रे तुमे तुमरो वीडियो टाकू देखि पारिबो धन्यवाद।